काँग्रेस पक्षाचा विजय असो. आज या पवित्र दिसाक आमी नॉमिनेशन फायल करता आणि आमकां रामनवमीच्या दिसाक शुभ दिसाक आमी हें करता. आमकां खात्री आहा जो बरो रिस्पॉन्स आमकां काँग्रेस पक्षाक दिलेलो आहा, लोकांनी येवकार बरो दिलेलो आहा. फायट इज बिटवीन मनी पॉवर वर्सेस पिपल्स पॉवर आनी आमकां खात्री आहा की कॅप्टन विराटो हो निवडून येतलोच, दक्षिण गोंयचो खासदार जातलोच. ओके. आणि ज्या प्रमाणे आज जो काँग्रेसचो जल्लोष हांगा जालेलो आहा आणि आज रामनवमी म्हणजे ह्या रामनवमीच्या दिसा हे जे तुम्ही दोन्ही फॉर्म फिलिंग करता हेच्या बद्दल सांगा. हो एक शुभ दीस जावन आसा आनी ह्या शुभ दिसाक आमकां दिसलें की जे रावण राज आज गोंयांत चलता हेजे नश्ट जावपाक ह्या शुभ दिसाक आमी आज नॉमिनेशन घायलेलें. ओके, थँक्यू सर. कॅप्टन, आज तुम्ही नॉमिनेशन फायल करता आणि आज रामनवमी हा. आज रामनवमीच्या पवित्र दिसा तुम्ही हे जे फायलिंग करता तेजेर दोन उतरां सांगा. पहिले स्वतेर आख्खे गोंयच्या जनतेक आणि भारताच्या जनतेक हांव रामनवमीची उनवणीत परबी दिता. आणि आमी आतां दाम बाबाच्या देवळान गेल्ले, थंय आमी ब्लेसिंग घेवन आयल्या आणि आता आमी नॉमिनेशन फायल करूंक वेतले. आज सगळे इंडिया अलायन्स वांगडा आसा आणि आज ही शक्ती तुम्ही आयच्या दिसा जे आज तुम्ही पावल फुडें घेतला. तुम्ही सदांच कारगिल हितून कॅप्टन असलेले आणि आज लोकसभेच्या हितूनय तुम्ही कॅप्टन म्हणून फुडें सरता. हाव यू फील? म्हाका दिसता इतलोसो लोक आयला ते सगळे कॅप्टन गोंयचे. ओके, ऑल द बेस्ट. सर 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 आज रामनवमीच्या दिसा कॅप्टन विराटो फॉर्म फिलिंग करता, तेजेर दोन उतरां सांगा. कॅप्टन विराटो कॅप्टन विराटोन आज रामनवमीच्या दिसा फॉर्म भरता कित्याक आमी खरे राम भक्त. रामनवमीची सुटी BJP सरकार दिवपाक सोदनाशिल्लो, आमकां थंय झगडूचें पडलें आनी मागीर राम मंदिर जातकच तांणी सुटी दिल्ली आसा. सो आमी ओरिजिनल राम भक्त, ते डुप्लिकेट राम भक्त आनी आज बरे दिसा आमी फॉर्म भरता. इतलें सगळें आसून राम राज्य म्हणटा तें कितें? राम राज्य म्हणटा तें सगळ्यांक इक्वेलिटी आसता. आज लोकनीती CSDS सर्वे म्हणून बायला. हो लोकनीती CSDS सर्वे म्हणटा की इनइक्वेलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट आनी इन्फ्लेशन आर बिगर इश्यूज दॅन इमोशनल इश्यूज. म्हळ्यार राम मंदिरा परस हे इश्यू व्हडले ही सर्वे म्हणटा. आनी द रिजल्ट्स ऑफ लोकसभा 2024 आर नॉट डन एंड डस्टेड. देर इज अ फायट स्टील ऑन. आनी हे इश्यू खातीर अशें दिसता की BJPचो मॅनिफेस्टो अनएम्प्लॉयमेंट कांयच सॉल्व करपाक शकना. आज पल्लवी देप्यान पसून म्हणिल्लें आहा की आपूण जे भोंवला एम्प्लॉयमेंट हो इश्यू आपल्याक दिसला. इन अ वे आय एप्रिशिएट हर. शी हॅज एक्चुली सेड वॉट पीपल आर फिलींग की अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू जो देशान चड आसा आनी गोंयांत ताजे परस चड आहा, नॅशनल एवरेजी परस चड आहा. CMI डेटा म्हणून आसता तो 10% दाखयता गोंयचेर. सो आमचो डबल इंजीन सरकार कंप्लीट फेल जाल्लो आहा एम्प्लॉयमेंटाच्या इश्यूचेर. What is the lead expectation? Lead? No, there is no question of lead and all this. These are talking from the head. The point is, on the ground, unemployment is a bigger issue than emotive issues. So livelihood issues are bigger than emotive issues. What the national survey said. And I believe in Goa, the intelligent Goa voter also believes similarly. Okay, thank you, sir. Philip sir.
एक्झॅक्टली एनसीपीसून केसो हितून आनी वास्को स्पेशली कशें दिसता कित्याक जाणा हें म्हणटा सिट्युएशन आतां ह्या सिट्युएशनाचेर आयज चोवपाक गेल्यार न्हू काँग्रेस जे अलायन्स जो कॅन्डिडेट दिलो तो 100% जिखलो बस हेचेर कसलोय डावट ना कळ्ळें तुका न्हू कित्याक ऑल इंडिया अलायन्स आयज बाराबर येयले आनी इट्स फर्स्ट टायम जाला आयज गोंयांत ह्या लोकांकूय जाय आसलें की सगळे आमी बाराबर येयलोले आनी बाराबर येवन एक बारा रावन इलेक्शन लढले पूण सुरवात जाली बरी जे लोकसभा इलेक्शनात ही सुरवात जाली ऑल पार्टी कसले डिफरन्सीस काय पळयनासतना बाराबर येयल्या आनी हे हेचेर ह्या आमचे युनिटीचेर 100% आमचो विराट कॅन्डिडेट जो आयज साऊथ गोवन आहा तो जिखता आनी हेका लागून साऊथ गोवाचो होच हिंगा नॉर्थ गोवानूय पडटलो आनी नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट मेजर इशू कितें आहा मेजर इशू जायते आहा हे तर इशू घेवपाक गेले जाल्यार भरपूर आहा जे 2014 प्रॉमिस दिल्ले कांय जावंक ना 2019 प्रॉमिस दिल्ले कांय जावंक ना 2024 आतां प्रॉमिस दिता हे चलपाना कित्याक सगळे आख्ख्या गोंया लोकांक खबर आहा आनी हे लोकांनी आयज डिसिजन घेयला हे पार्टी ओन्ली काँग्रेस सर आज रामनवमीच्या दिसा हरशीं सदांच BJP राम मंदिर आनी रामाचो मुद्दो घेवन सदांच चर्चेन आसा आनी आज आमी पळयता की काँग्रेस राम मंदिराच्या राम नवमीच्या दिसा आज फायलिंग करता हाव यू सी दीस आज आमगेलो सगळे देवस्थान आमी आज एकठांय केल्ल्या जे भाशेन रामाचे फॉलोवर रामाचे जे भक्त ते प्रत्येक समाजाक या पर्टिक्युलर कम्युनिटी म्हणना आज आमी सगळे लॉर्ड रामाक मानताय तेच भाशेन सगळे आमी आज सगळे देवाक मानताय टुडे इज अ व्हेरी ऑस्पिशियस डे आमी आतां बाणालसून आमचे सगळे वर्कर बी वेलंकनी सायबणींगे बेसांव घेवन जे भाशेन हांव मुगे इलेक्शनाक नॉमिनेशन फायल करता दिसा तोळपाकडे बाणाले वेलंकनी सायबणी बेसांव घेवन भायर सरलो तेच भाशेन आज आमी सगळे व्हॉलिंटियर आमगेले कार्यकर्ता आम आदमी पार्टीचे आज वेलंकनी सायबणी गेले बेसांव घेवन भायर सरले कॅप्टन विर्यातो पासून आनी आमी सगळे एकठांय जावन आज एकूच आमगेलो हें आहा की जीतेगा सिर्फ जीतेगा और कैप्टन विर्यातो और एडवोकेट क्लब जीतेगा इंडिया जीतेगा बस आज आमगे एकूच हें की आमी सगळे गोंयकार एकठांय जावन गोंयकार डेमोक्रेसी साल्वा करपाक पार्टिसिपेट जावन इंडिया एलायन्साक विक्टरी दिवपाक आमी केलो मेजर इशू कितें आसा इश्यूज जे भाशेन गोंयभर लोक जाणा की हे सगळे आश्वासनां 2014 दिल्ली 2014 जेन्ना गॅसी सिलिंडर 400 आहलो तेन्ना हेच मुखार सरले की म्हारग म्हूण आनी हो 400 सिलिंडर आज आमी 1100 केल्लो 70 रुपया पेट्रोल आली हेमी सांगलोलें 10 वर्स पयलें की 70 रुपये म्हारग म्हूण आनी आज 10 वर्स जालीं हेम पेट्रोल 93-95 केल्लो अशें करून प्रत्येक वस्तूचेर आम आदमी जो कॉमन मॅन जो तेकी पयलो आहाय आमगे काजरां आमगे शिगमो आमगे ईद आमगे सगळे जे आहा हेमी धा बंद करून उडयलां आमगे कोस्टलायन पाड करून आमगे सगळे नुस्तेकार भावांगे आज गोरमुटाय जात तितू हेंगे हॉटेलां रेस्टॉरंटां आमी हेंको कांयच सांबाळपा जायना म्हूण कांयच एमेंड करपा जायना म्हूण हे सगळे आमी पाड घायलो म्हादय आमगे जी इकून गायलो हा उदकाक त्रास जाल्ले हा सो हे सगळे इश्यूज घेवन आज गोंयकार वाजेल्लो हा प्रत्येक जो तेंगे बीजेपीचे कार्यकर्ता आहा तेंगेलो गॅस सिलिंडर 1100 जालो हा तेय पेट्रोल घालून आज कॅम्पेन करपाक वयता ती पेट्रोल ऑलमोस्ट 100 रुपये जाल्ली हा तेय हुंय कांय विटलेले हा आनी तेय आज डिसायड करपाक आहाय की हे पुरो ते पुरो जीतेगा तो इंडिया जीतेगा और इंडिया को ही जिता के लाना सर आज जेन्ना कॅप्टन विराटो हो कारगिलाचो हिरो थंयसून जे तेणें देशा खातीर सर्वीस दिलेली आहा हो कॅप्टन आज लोकसभेकूय उबो आहा आनी एक कॅप्टन तुमी जे तांकां तेंको दिवन ही जी लीड तुमी घेवपाची आहा त्या बद्दल सांगा आज जी मॅनेजमेंट स्किल्स जी आहा इलेक्शन चलोवपाची जी मॅनेजमेंट स्किल्स ती आमी भाणाल्यांत वेळ्यांत तशेंच गोंयभर आम आदमी पार्टी लागपा मॅनेजमेंट स्किल्स वायज कोणूच ना आमी 10 वर्सांची पार्टी आमको लोकां फॉलोईंग अशें ना जे 70 वर्सां पार्टीक आहा ते भाशेन आमकां ना सो आमी मॅनेजमेंट स्किल्स घेवन आमी इतली सिटां 2 स्टेट काडलो आय तो ह्यो स्किल्स आमी कॅप्टन विरातोगे स्किल्स तेगे टिमी स्किल्सां एटॅच करून आमी आज हे सीट मुखार काडपाक कॅप्टन विरातो आनी आमी सगळे कोविडा टायमाक भरपूर लोकांक पावलोले आहा आज जरी तरी तुमी चोयलो कोविडा टायमाक हे खंयच आसनाक ऑलमोस्ट 1200 crores एफिडेविट
जॉईंट एफिडेविट तितून तुला एक 2 करोड जरी तरी जीएमसी घातलेले, 2 करोड जरी तरी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान घातलेले आणि जरी तरी ऑक्सिजन प्लांट घातलेलो जाल्यार आज म्हाका दिसता जितले लोकांक आज तुम्ही वोट मागो सोदतात तितले लोकांक जे फॅमिली भायर पडले, फ्रेंड भायर पडले कोविडा टायमाक, हे कोविडा टायमाक आमच्यांनी साल्वा करपा जातले. सो पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर कोविड, पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर दोज फोटोग्राफ्स ऑफ एवरीबडी डायिंग इन द हॉस्पिटल एंड दीज पीपल वर सीन नोवेर. लोकांक त्रास जाले ते चयला आणि लोकां गेलो जो राग आज लोक भायर सरोन वोट मारतलो. गुस्से का जवाब वोट से. लोकांक त्रास केल्ल्या हो गुस्सा जो राग हा लोकांक हो लोक आज 7 तारखेर वोट मारून 15 days only. So what is the feeling you all are getting? The feeling is the entire BJP Karyakarta is boiling inside. They are unable to show frustrations because their gas cylinder is expensive in the house. They are unable to show this frustration. So they are going to be the silent voters for the landslide victory for the India Airlines candidates. BJP is still saying that we will win by 60,000 votes. Unless BJP makes the gas cylinder 400 rupees, unless they make 70 rupees petrol for all 60,000 majority voters, then only they can win. Otherwise, there is no chance of them winning because the gas cylinder in every Karyakarta of BJP's house is 1,100. They are putting 100 rupees petrol to go for campaign and they are not going to tolerate this because they know ही म्हारगायची वाडपा, ही म्हारगाय तेंकाय वाडपाची हा आणि हेम तेंक त्रासां घालून फोंडां घातलेली. Any comment on RGB's conditions? आय थिंक काल आमी ऑलरेडी सांगलो हा हे ट्रॅपान आमी पडपाना. अनकंडिशनल सपोर्ट गोंयकारां पासत, डेमोक्रेसी पासत जे कोण येवपा आहा ते येवचे. आमी मुखार सरलेले आहा, गोंयकारांनी डिसिजन घेतलेले आहा. इट इज गोइंग टू बी अ लँडस्लायड विक्ट्री इन द नॉर्थ एज वेल एज इन द साउथ फॉर इंडिया अलायन्स. Really कॉन्फिडन्सीन फाटल्या दिसांनी कितें जालें मिस्टर कांय सपोर्टरांनी हे के बाकी आरजीचे कितें इश्यू रियली कॉन्फिडन्स. पयलो सुवात ते आयज ऑस्पिशियल डे आमचो कॅप्टन विराट नॉमिनेशन वता तेज भाशेन वेगळे कॉन्स्टिट्युन्सीक जेन्ना आमी कितें स्टार्ट करता कसलें काम करता जाल्यार आमी देवा बरी वचोन बेडसांग येतात. तेज भाशेन आमी 2-3 दीस आदीं होली क्रॉस बाराडे वचोन आमी सोगटे वॉलंटियर्स वर्कर्स वचोन थिंगा आमचे रोजार करून आनी आमचे कॅप्टन विराटो पासून मागणें केलां आनी आमी कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली. सो तूं सांगता तो आजी कितें खंय कॅम्पेन करताले म्हणे ताका इश्यू केला की जेन्ना सोगट्यो पार्टी ऑपोजिशन एकठांय जाल्यार तूं भायर कित्या आहा, तो भायर कित्याक रावला. सो तो दाखोवन दिता तो तेजें कनेक्शन BJP को आनी तेजें वोट फोडपा आहा. सो ते फोडपा नाका. हो हे पावटी सगळे ऑपोजिशना एकठांय जावन एकठांय वोट मागपाचें. सो ताका डिमांड केलो तेमी लोकांक तूं हिंगा कॅम्पेन करूं नाका, लोकांक मदें फूट गायना, तूंय ऑपोजिशना बरोबर राव. कित्याक सोगटो वेल्डी कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक वेल्डी आख्खे सोगटे 8 सरपंच 5 मेंबरान सपोर्ट केला इंडिया एअरलायन्साक. सो तो एकटोच भायर आहा. सो ताका लागून कितें थिंगा घोस्पड जालो तो कॅम्पेन. ओके थँक्यू. जेन्ना आज कॅप्टन विराटो फॉर्म फिलिंग करता, आज हो सपोर्ट काँग्रेसचो जो आसा आनी तुमी काँग्रेसचे रगात हे लोकांक खबर आहा, ह्या दिसा कितें सांगूंक सोदता? आज तुमकां खबर आहा देशांत परिस्थिती कितें आसती, देश खंयचे वाटेन वयता तेन्ना आनी आमी कांय उलोवपाचें करपाचें कांय उरना, भाशण करपाचें कांय उरना. प्रत्यक्षान परिस्थिती प्रत्येक घरांतले प्रत्येक हेतून घरा रावत त्या मनशाक खबर आसा. आनी फाटलो फुडलो विचार करनासतना परिस्थिती बदल करून बरें कशें बरें दीस येवपाक शकतले हेजेर लोकांनी विचार करपाचो आसा. आणि ज्या प्रमाणे आता इंडिया एअरलायन्स एकी कडेन येयला, हो जो तूं वारो आनी हो जो सपोर्ट पळयता आनी एक कॅप्टन जेणे देशाक सर्वीस दिलेली आहा आनी हो कॅप्टन आज लोकसभेक उबो रावन ज्या आमच्या गोंयच्या लोकांक सर्वीस दिवपाचो ह्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता? पळय कॅप्टन हो आसा पळय तो देशाक सर्वीस केल्ली आसा आनी ताणें बरें कारगिल ऑपरेशना वेळार बऱ्या पैकी रोल केल्लो आसा. तसोच तो एज एक सिटीजन म्हण, गोंयकार म्हण, राखणदार म्हण गोंयचे कितले ज्वलंत इश्यू जे आमी आतां आख्खी गोंय झगडटा, प्रजा झगडटा तेजे बरोबर सदां रावलो आसा. हे जावं डबल ट्रॅकींग, लेनियन प्रोजेक्ट, मागीर एअरपोर्ट, म्हादय, खंयचो विशय तेजेर नांव आसना. सदां आपूण जाता तसो आपले तरेन उबो रावलो आसा लोकांनी आनी दिवपा खातीर. आनी तोच आवाज आमकां लोकसभेक पावपाक जाय म्हणून ह्या लोकांनी ताका आनीक आमच्या काँग्रेस पार्टीन ताका तिकीट दिल्ली आसा. आज जेन्ना तूं तुज्या सपोर्टरांक हांगा घेवन येयला आनी ज्या प्रमाणे तुवें जो तेंको दिला आनी ही जी लीड आसा म्हणजे साऊथ गोवानसून ही कितकी पर्यंत आसूं शकता? कांय ना, प्रत्येक मतदारसंघा प्रत्येक जे कॅन्डिडेट आसले आमगेले आमदार आसा ते कॅन्डिडेट आसात आनी जे कन्व्हेनर आसा कोणी त्यांनी समज सिरियस घेतले प्रत्येक
लीड खंयच्या खंय पावूंक शकता. फक्त एकूच डेडिकेशन आसपाक जाय, दीस रात एक कडेन काम करपाचें. सिरियसली करता जाल्यार कितें जावंक शकता. म्हणजे येता त्या 15 दिसान हे घडटलें. रान करपा जाय, रान करपा पडटलें. आमीची जे पद्दतीन पळय जेन्ना निवडणुकी वयता तेन्ना खुबसो बेस तयार करचो पडटा, वेगवेगळ्यो फ्रंटलाक घेवन तयारी करपा पडटा. ती मातशी आमी फाटीं पडल्यान तरी आतां पसून करपाक शक्य आसा. तशी लिडरशीप जाय, त्या खबरची लिडरशीप जाय. ती समज लिडरशीप आमी दाखयली जाल्यार कितें जावंक शकता. ओके, थँक्यू बाय. You have joined recently Congress, and how is the mood right now in Margao today? I think the mood is very positive. People are, see, you cannot fool the people. People are very smart. People know what is good for them, and they have made up their minds, and we are getting extremely positive response. And I have no doubt that the Indian Alliance candidate, Captain Vidiato, will come victorious to serve Goa and the people of Goa. When we see a captain means who have served for the country. Now that captain is going to serve for Goa, going for an MP election. So what message you would like to give for the people? No, I would like to tell the people that Captain Vidiato is a personality who has fought for the nation in the Kargil war. Okay, he is a personality that has demonstrated his love, and he's a person who is fearless, because anyone who has the guts to participate in the war is fearless and has a direction, knows what is right for the land, for the country. And we are very lucky to have Captain Vidiato as our candidate, because we couldn't have a better candidate than he. And I request the people of South Goa, okay, to make sure that this time they come out and vote for the right candidate in full numbers, and make sure that Goa has the right representative at the Lok Sabha to bring forward all our issues, all our problems, and find solutions for them. Like you, we have seen Captain Vidiato taking many issues. He has been for the double tracking, he has been for the coal issue. Means whatever issue in Goa, he has always come up. This could be a key factor. Yes, it is. He has to take up all the issues that are, troubling Goa, because as we all know, Goa is a very tiny state. Goa cannot contain the projects that the government is planning to bring into the state. Not planning, but trying to bring into the state. Which means government does not care if our state, our dot-sized state will be destroyed. Take the double tracking issue. What is happening right now? I was on the track. Where is the